हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ओडिया कॉम्पिटिटिव गाइड। तो जमीदी कि तुम जानी क्रियार सीरीज चली ये हूँ आम तृतीय भिडियो क्रियार। तो आम या पूर्व धातु विषय पढ़ी सारी धातुर उत्पत्ति विषय पढ़ी सारी मौलिक अलरेडी कंप्लीट कर सारी। आज आम व्युत्पन्न धातु विषय जाना जो आम तार विभागीकरण जो आम प्रयोजक बा प्रेरणात्मक धातु आउ नाम धातु विषय आलोचना करवा। तो डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो को जो आम आलोचना करवा व्युत्पन्न धातु विषय। तो जमीदी कि तुम देखिपु तुम स्क्रीन सामने लिखाई व्युत्पन्न धातु ताले व्युत्पन्न धातु क्या कहुए मुझे तुमको बुझे प्रथम स्तर धातुटा को प्राथमिक धातु कही आउ द्वितीय स्तर धातुटा को प्रथम स्तर जो या सारापर जोटा आम द्वितीय स्तर धातु कहे आम कौन कहते ना व्युत्पन्न धातु बोली कहते। तुम बर्तमान जानी सारी जो व्युत्पन्न धातुटा प्राथमिक धातु आमर या व्युत्पन्न धातुटा आम कौदूर या तुम जान ना व्युत्पन्न धातुटा आमर या प्राथमिक धातु लिखि दौर पे प्राथमिक धातु तैयारी बुझीपाल। ताले प्राथमिक धातु आम कौ धातु तैयारी ना व्युत्पन्न धातु तैयारी। ये व्युत्पन्न धातु को आम कौन करे पिले दुई भाग में विभक्त करे। प्रथम भागटा हूँ पिले कौन ना प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु। द्वितीयटीर ना हूँ पिले कौन ना नाम धातु बा शब्द क्रिया। बुझीपाल नाम धातु बा शब्द क्रिया ना गुड़ाक मन रोचे गोटे है प्रेरणार्थक धातु आ गोटे है नाम धातु बा कहीपर गोटे प्रयोजक धातु प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु आ गोटे है नाम धातु बा शब्द क्रिया। तो प्रथमे देखिए आम प्रथमे आलोचना करवा क्या विषय जो प्रयोजक बा प्रेरणात्मक धातु क्या कहुए। देख ये तुम या भी ना देख देख ये कौन कौन ना प्रयोजक प्रयोजक माने कार गोटे प्रयोजन हो कौन हो प्रयोजन माने दरकार हो कौन पाई दरकार हो ना धातुटा करने कि गोटे कम करने दरकार हो जी जड़े ताल देख तार डेफिनेसन कौन कहूँ सी कहूँ जो धातु कौन गोटे कम क्या द्वारा करा जना देख क्या द्वारा करा कही प्रयोजन होगा क्या द्वारा करा जना जाए ताकू आमे कौन कहवा ना प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु बोली कहवा। आउ थे कहीदे मु कहली कौन ना मु कहली जे जो धातु कौन सी कार्य क्या द्वारा गोटे करार बा करा जना जाऊ तुमको जना जाऊ किसी गोटे का द्वारा होमटा से आम कौन कहवा ना से कौ धातुर व्यवहार होती ना प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातुर व्यवहार होती आम कहीपर। तुम कह मत उदाहरण दियो देख स्क्रीन रे तुम उदाहरण अच्छी माँ शिशु को क्षीर पियाउछंती ताहले कहा द्वारा कामटा होची माँ को द्वारा कामटा होची कौ काम होची ना पियाइबा कामटा होची बुझीपाल। ताहले एठी पियाइबा जो कामटा होची क्रिया एठी कोडा ना पियाइबाटा होची गोटे क्रिया। ताहले जो पियाइबा वार्ड होची बा पियाउछंती जोटा रहिला ये हमर होची कोन ना प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु कोडा ना ये जो पियाउ अछंती अछंती बुझीपाल पिले। ताहले एठी पियाउ अछंती रे होची रे जो पियाउ अछंती सी होचंती हमर प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु। क्लियर है पिले। अच्छा जो तुम या बुझी सारे आम बढ़िया तापर नाम धातु बा शब्द क्रिया विषय मुझे चाहूँगी आउ टे तुमको मुझे बुझापी कौ विषय ना प्रयोजक और प्रेरणार्थक धातु आउ थे भलसे बुझापी देख ये तुम देख कि अच्छी है गढ़ अच्छी उदाहरण को जो देखा ताल कौन अच्छी गढ़ अच्छी गढ़ रु कौन हो गढ़ा है कह रु हिंदी कौन है कुहा है ध रु धरा बस रु बसा सेमती आम कहीपर कौन ना हस रु देख ये हस हस रु हसा हस रु कौन है हसा है खा रु खुआ है उठ रु उठा है नाच रु नचा है डर डरा लेख लेखा आण अणा एमती सब पे मन रखा केमती कौन मन रख ना गढ़ गढ़ा कह कहा धर धरा बस बसा पी पिया देख देखा शुण शुणा संबलपुरी भाषा भाया लगू तुमको ठीक अच्छे है। तो ये हूँ पे आमर कौन आसूँ ना ये हूँ आमर प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातुर उदाहरण ठीक अच्छे। बर्तमान आम आलोचना करवा नाम धातु शब्द विषय देख तुम जब चाहब मुझे तुमको ये गोटे जिन देखी दूसरी ये जो उदाहरण तक रहा पिले ये जो उदाहरण रहा यही उदाहरण गुड़ाक जहाँ भी तुम लिखा देख मूल धातु सहित प्रयोजक एगुड़ा सब प्रयोजक धातु माने प्रेरणार्थक धातुर उदाहरण कौटू कौ जाए युवा जिते सब रहा है एगुड़ा कौन सब ना प्रयोजक धातुर उदाहरण। मुझे तुम मत बर्तमान कह बर्तमान नाम धातु विषय पढ़ा ठीक अच्छे चलो आरंभ करवा नाम धातु बा शब्द क्रिया विषय से कहूँ कौन सी नाम धातु डा कौन हूँ ना कौन सी विशेष्य और विशेषण पदरु जो सब धातु गठन विशेष्य आउ विशेषण पदरु जो सब धातु तैयारी हम ताको आम कौन कह नाम धातु बा शब्द क्रिया बोली मन रख कहवा ताने आम सर्टकट्रे मन रखापी एमती कहीपर कौन कहीपर ना आम जो भाग करे क्या ना व्युत्पन्न व्युत्पन्न धातु को जो भाग करेजे या आम के व्यक्त कले ना तुम कह दी भाग भाग कल मो आगे ताले से भागटा कौन ना प्रथम भागटा कहल प्रयोजक
प्रयोजक बा प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक धातु है गोटे है प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु तापर आउ गोटे जो भाग कल ताकू कौन भाग कल ना नाम धातु बा शब्द क्रिया जो कौच शब्द क्रिया डीआर व्यक्त कल सर्टकट रे मन रखापी तुम्हें जान जे जो प्रयोजक माने एदे मुझे कही प्रयोजन हम माने कामटा क्या द्वारा गोटे हबार जना जाऊ प्रयोजन माने कौन कही ना कामटा बा कार्यटा कार्य क्या द्वारा हेबार जना पड़ू क्या द्वारा हेबार बा करार जहाँ तुम पे कह हबार बा क्या द्वारा करार जना पड़ू यहाँ हूँ आम कौन प्रयोजक प्रयोजन बा कहीपर प्रेरणार्थक धातु तार प्रेरणार्थक धातु हूँ कामटा क्या द्वारा गोटे होथो किंतु नाम धातु कौन कही नाम धातु तुम मन रखिए केवल दुईटा जिन गोटे जिन हूँ कौन पे ना ये गोटे विशेष्य किंबा विशेषण ये दुटा वार्ड मन रखिए विशेष्य किंबा विशेषण जो धातु सब तैयारी हो बुझिपाल विशेष्य किंबा विशेषण जो धातु तैयारी होची सी आमर आसीबो कोन नाम धातु बा शब्द क्रिया तुमको उदाहरण रो बुझे दोज पिले जेमिति एठी गुटे उदाहरण तुमरो भी अछि देखि दियो नले महाकाशटी चंद्र आड़कू कौन करूची ना मुहाउची एटा कटि जाय पिले चंद्र आड़कू मुहाउची एठी लिखि दउजी चंद्र आड़कू मुहाउची बा गति करूची मुहाउची लिखि दउजी हला मुहाउची ताहले ए जो मुहाउची लिखाई ये तुमको जो मुझे कहबी जे नाम धातु कूड़ा ये जो मुहाउची लिखाई मुहाउची यही मुहाउचीटा हूँ आमर नाम धातु क्रिया तुम कह केमी मत बुझा मुझे तुमको बुझाऊँ मुहाउचीटा कि व्हाइट स्क्रीन रे ठीक अच्छे देख मु जो तुमको कहली मुहाउची ये मुहाउचीटा हूँ पे नाम धातु क्रिया बोली मुझे तुमको कहली नाम धातु क्रिया तो हम कह सार एबे पा कहल नाम धातु क्रियाटा कौन कौन हवा आवश्यक या तो विशेष्य रु नहले सी विशेषण रु तैयारी होइतिबो एया कहल तुम मु कहबी यस मु या हिं कहली तुम कह ताले ई मुहाउची रे कौन अच्छी मत बुझाओ ताले मु कहबी ठीक अच्छे मु तुमको बुझाऊँगी ये जो मुहाउची अच्छी रे गोटे देख शब्द अच्छी मुह ए मुहटा हूँ कौन ना ये हूँ गोटे विशेष्य तुम कह मन मन विशेष्य कहीदे मुझे जानी विशेष्य बोली ए मुहटा हूँ विशेष्य बोली मुझे तुमको कहीं कही ना ये गोटे स्टेट पिले जाऊँ गति करुँची है गोटे अवस्थार ना अवस्थावाचक विशेष्य है बुझिपाल ताले गति करुँची मुहाउची है तेणु ये हूँ पिले आमर कौन ना गोटे विशेष्य तेणु ये विशेष्य रु तैयारी होइछि बोली ये नाम धातु क्रिया कारण तुम भलसे जानिଛ जे नाम धातु क्रिया कौदुरु तैयारी विशेष्य आउ विशेषण मो सहित पिले टिके कहल मु जहाँ कहूँ से जिनसटा टिके कहब बर्तमान अच्छा आग ये जिनसटा बुझीपार ना बुझीपार मत टे कह आशा करूँ तुम बुझीपार देख एगुड़ा हूँ क्रिटिकाल थिंकिंग माने जिनसटा कौन कहल तुमको भलसे मु बुझाऊ माने ट्राए करुचे पूरा बेसिक रु भलसे बुझापी तुमको कौन से मुझे रॉकेट साइंस पढ़ाऊँगी बोली भावनी पे कि तुम सीरीयस होनी जे मुझे कौन पढ़ाऊँगी बोली बास तुम खाली जान ये जो नाम धातु है विशेष्य है प्रयोजक है तुम ये वार्ड गुड़ा भाविकिना भावुच कि एगुड़ा कौन गोटे बड़ जिन बोली किसी भावनी एरा जस्ट गोटे ना जमी आम जनक ना गोपाल रखिपर सहज ना गोपाल राम हरि एरा सहज ना कि आउ जनक ना भी आम चाहिए रखिपर कौन ना शिवन्या शुभांगी षडंगी है आम किसी गोटे बड़ बड़ ना लिखिपर जिंदी चियांग होम है चाइनीज ना तो एगुड़ा कौन एरा जस्ट गोटे ना ठीक से भाव में एगुड़ा गोटे ना या तुम क्रिटिकाल भावन जे कौन सब रॉकेट साइंस भाया किसी भाव आवश्यक ना तो आशा करूँ तुम यही पर्यंत भलसे बुझी सारी जे नाम धातु क्या कहुच्छी आ प्रयोजक धातुर उदाहरण कौन तुम जानी सारी है आठी विशेष्य केमी तैयारी है जब विशेष्य विषय भी जान देन तुम जाकि विशेष्यर वीडियो अच्छी ताकू जाइना देख आशा करूँ तुम गोटे सीरीज रे जाऊ तुमको देखा पड़ू नापर भी जब तुम किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन खुला पड़ी तुम्हें से कौन कर ना तुम निजर जहाँ भी कमेंट कर जहाँ भी डाउट अच्छी तुम सीरियली कमेंट कर मुझे जिनसा बुझीपारे नेक्स्ट वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे तुमको से जिन गुड़ाक डाउट सेसन गुड़ा आनी भारी बुझीपार क्लीयर है कि तो एबे देखा आउ टे डिटेल्स रे मु तुमको जो बुझेली एठे तुम मन में आसुव जे तुम आमको दुईटा विषय कहल गोटे हूँ विशेष्य रु तैयारी हो आ गोटे है विशेषण रु तैयारी है तो एबे तुमको मु किछि विशेष्य पदरु गठित होता नाम धातु क्रिया विषय बुझेबी ता सहित विशेषण रु गठित केतक नाम धातु क्रिया विषय उदाहरण तो किसी तुमको बर्तमान देखा तुम देख देख ये जो गुड़ाक रहा पे स्क्रीन उपर तुम एवं जी जिन रहा एगुड़ा सब पे कौन गोटे गोटे मन रखी तो नाम धातु कौन एगुड़ा सब गोटे गोटे नाम धातुर उदाहरण ये लिखिदे अलरेडी लिखाई तले देख है यहाँ लिखाई देख नाम धातु
ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାମ ଧାତୁ ହେଲେ ଏରା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଦେଖ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ କେମିତି ନାମ ଧାତୁ ହେଇଛି, ଏରା ହେଉଛି ଅଙ୍କୁରର ଅଙ୍କୁରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆଚ୍ଛା ତମମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଆସୁଥିବ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ଆସୁଥିବ ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଦେଇଥିବ କାଖ କାଖ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଦେଇଥିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ, ଦେନ୍ ଦେଇକିନା କହିଥିବ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବା କାଖ ଦେଇକିନା ହାଇପେନ୍ ଦେଇକିନା ଲେଖିଥିବ ଶବ୍ଦର ନାମ ଧାତୁଟି କ'ଣ। ଅପସନ୍ରେ ଆସିଥିବ କାଖିବା, କାଖେଇବା, ତାପରେ କାଖରେ ରଖିବା, ଏମିତି ସବୁ ଅପସନ୍ ସେ ଦେଇଥିବ। ତ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କେଉଁଟା ତା'ର ନାମ ଧାତୁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ପିଲା ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖିଲେ ତୁମେ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହେଇଯିବ, 2-4 ଥର ବୁଝିଲା ପରେ ହେଇଯିବ କେମିତି ଜାଣିଦେବ। ଦେଖ ଅଙ୍କୁରର ଅଙ୍କୁରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠେଇବା, କରତ କରତିବା ବା କରତେଇବା, କାଖ କାଖେଇବା, ଗଦା ଗଦେଇବା, ଏକାର ଲାଗୁଛି ସବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯଦି ମାର୍କ କରୁଥିବ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼େଇବା, ଚୂନ ଚୁନେଇବା, ଗାଲ ଗାଲେଇବା, ଉହଳ ଉହଳିବା, କୁଡ଼ି କୁଡ଼ିବା, ଆହୁଲା ଆହୁଲେଇବା, ଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟେଇବା ହେଲା, ପେଟ ପେଟେଇବା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ନାମ ଧାତୁ। କାହାର ନା ବିଶେଷ୍ୟରୁ ତିଆରି ନାମ ଧାତୁ ହେଲା। ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ୍ୟର ତିଆରି ନାମ ଧାତୁ ଦେଖ ତୁମ ଉପରେ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। ଚେରରୁ ଚେରେଇବା, ମୋ ସହିତ କୁହ ଚେର ଚେରେଇବା, କହିଲେ ତୁମର ଭଲ ମାନେ ରିକଲ୍ ହେଇଯିବ ମୋ ସହିତ। ଜମା ଜମେଇବା, ଜମାଇବା, ଜମାଇବା ହେଇପାରିବ, ଜମେଇବା ବି ହେଇପାରିବ। ହାତ ହାତେଇବା, କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦିବା, କୁହ ମୋ ସହିତ ହାତ ହାତେଇବା, କୁନ୍ଦ କୁନ୍ଦିବା, କୁହ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, କେଉଁଠି ବସିଛ ଯେଉଁଠି ବି ବସିଛ ସେଇଠି କୁହ। ଝାଳ ଝାଳେଇବା, କ'ଣ ଝାଳ ଝାଳେଇବା। କତୁରୀ କତୁରିବା, କତୁରୀ କତୁରିବା, ତୁମେ କହିବ ଏଠି କତୁରେଇବା ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କତୁରେଇବା ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯଦି ଅପସନ୍ରେ କତୁରେଇବା ଥିବ ଦେଇଦେବ ଆରାମସେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଭରାଲି 90% ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏକାର ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏକାର ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ରାଗ ରଗେଇବା, ଝାଳ ଝାଳେଇବା, ଜାଣିପାରୁଛ, ଆଡ଼ ଆଡ଼େଇବା, ଖାଲ ଖାଲେଇବା, ଛାଲ ଛାଲେଇବା, ଛାଲେଇବା ନୁହେଁ ଛାଲେଇବା ହେଲା, ଛାଲେଇବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା। କାନ କାନେଇବା, ଏଇଟା ବା ପଳେଇଛି ହେଲା। କାନ୍ଧ କାନ୍ଧେଇବା, କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିବା ବା କୁଞ୍ଚେଇବା, ଖୁଣ ଖୁଣିବା, କୁଣ୍ଢ କୁଣ୍ଢାଇବା, ଫାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦିବା ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ନାମ ଧାତୁ। ଦେଖ ରାଗ ରାଗେଇବା, ରଗେଇବା, କୁଣ୍ଡ, ଏରା ତ କହିସାରିଛି ପିଲେ। ବଉଳ ବଉଳିବା, ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗେଇବା, ମୁହଁ ମୁହାଁଇବା ବା ମୁହେଇବା, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭାତିବା, ମୂଲ ମୁଲାଇବା ବା ମୁଲେଇବା, ଠୁଳ ଠୁଳେଇବା ବା ଠୁଳାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇବା ବା ମୁଣ୍ଡାଇବା, ଧମକ ଧମକେଇବା ବା ଧମକାଇବା, ନାଳ ନାଳେଇବା, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗେଇବା ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବିଶେଷର, ଏରା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟରୁ କରୁଛେ ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟର ନାମ ଧାତୁ କରୁଛେ ହେଲା। ଥଣ୍ଟ ଥଣ୍ଟେଇବା, ପିଠି ପିଠେଇବା, ନାକ ନାକେଇବା, ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତେଇବା, ମନ ମନାଇବା ବା ମନେଇବା ହେବ, ତେଲ ତେଲେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଶେଷ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣରୁ ଯେଉଁ ନାମ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖ, ସେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଦେଇଛି ନାମ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣରୁ କେଉଁ ସବୁ ନାମ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାକୁ ସିଏ ବୁଝେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଦେଇଛି, ତାର ନାମ ଧାତୁକୁ ଏପଟେ ସେ ଦେଇଛି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ବିଶେଷଣ, ଏପଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ନାମ ଧାତୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନାମ ଧାତୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଆଗ, ଆଗରୁ ହେଉଛି ଆଗ ଆଗେଇବା, ଉଷୁମ ଉଷୁମାଇବା ବା ଉଷୁମେଇବା, କମ୍ କମେଇବା, ପଛ ପଛେଇବା, ଠକ ଠକେଇବା ହେଲା। ସେମିତି ଧଳା ଧଳେଇବା ବା ଧଉଳେଇବା ହେଲା, ଗୋଟା ଗୋଟାଇବା ବା ଗୋଟେଇବା, ଓସାର ଓସାରିବା ବା ଓସାରେଇବା ହେଲା, ଓସାରେଇବା, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଉଞ୍ଚାଇବା ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷଣରୁ ନାମ ଧାତୁ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଠକ ଠକେଇବା, ତରଳ ତରଳିବା, ଚଉତ ଚଉତିବା ବା ଚଉତେଇବା, କଅଁଳ କଅଁଳିବା କଅଁଳେଇବା, ପତଳା ପତଳେଇବା, ଆପଣା ଆପଣେଇବା, ବଙ୍କା ବଙ୍କେଇବା, ବହଳ ବହଳେଇବା, ଚିକଣ ଚିକଣେଇବା, ରୁଣ୍ଡ ହେଲା ରୁଣ୍ଡାଇବା ବା ରୁଣ୍ଡେଇବା ହେଲା, ପାକଳ ପାକଳେଇବା, ସଫା ସଫେଇବା, ମେଲା ମେଲେଇବା, ପେଙ୍ଗା ପେଙ୍ଗେଇବା, ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲାଇବା, ଛୋଟ ଛଟାଇବା ହେଲା, ଧଳାର ଧଉଳିବା ବା ଧଉଳେଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ପିଲା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଧାତୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଧାତୁ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ ଥିଲା ଆମର ପିଲେ, କେଉଁ ଧାତୁ ଥିଲା ନା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁଟା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଧାତୁ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତାପରେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୟୁଜକ, ପ୍ରୟୁଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି
ନା ନାମ ଧାତୁ। ପିଲେ ଦେଖ ମୋ ଅକ୍ଷର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବ ମୋତେ 10 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଯେ ଦେବ ମୋ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ, ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି 10ରୁ 10 ଦେଉଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୟୋଜକର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ପ୍ରୟୋଜକର କହିଥିଲି ଯେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାମଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ହେଉଥିବ, କାମଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟା, କାହା ଦ୍ୱାରା କାମ ହେବାର ବା ହେବାର, କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଜଣାଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ବେଷ୍ଟ ପିଲା, ସେମାନେ ମୋ କଥା ରଖ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ହେଲା। ମୋ ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ଦେଖୁନଥିବେ, ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାର୍କ କରୁନଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ହାତରେ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଦେଖ ନୋଟ୍ର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ନଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ନାମ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନାମ ଧାତୁଟା କେଉଁଥିରୁ ମନେ ରଖିବ ନା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ବିଶେଷଣ। ଏଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ବା ଏଇଥିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନାମ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି ସାରିଛେ ହେଲା। ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ନାମ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଜାଗାରେ ଏକାର ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଧାତୁର ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଧାତୁର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସରିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି ଏକକ କ୍ରିୟା ହେଲା, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ହେଲା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ପାଠ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନ କର। ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତୁମେ ତୁମ କଥା ବୁଝ। ଏମିତି କହିବି କି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିବିନି। ତୁମେ ମୋର ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭଲରେ ପଢ଼, ଆଗକୁ ପଢ଼, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ଅଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତୁମମାନେ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ପାଅ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର। ବି ଦ ବେଷ୍ଟ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।